नमस्कार मु प्रशांत आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा आजिर खबर पढुचंती श्वेता नायक। ए पर्यंत जदि आपण हमर यूट्यूब चैनल टिको सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार मु श्वेता। आसंतु पढ़िबा खबर कागज तारीख 14 अगस्त 2020 शुक्रवार। मुख्य खबर छात्र छात्री बिना स्कूल रे उड़िबो जातीय पताका। भुवनेश्वर ए वर्ष बिना छात्र छात्री रे स्कूल रे पालित हेबो स्वाधीनता दिवस। कोनोसी भी परिस्थिति रे पिला माने विद्यालय को आसीबे नाही। केवल प्रधान शिक्षक, शिक्षयित्री एवं शिक्षक आसी परिबे। कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करी मास्क पिंधिबे और सामाजिक दूरता रखी जातीय पताका उत्तोलन करिबे। विद्यालय परिचालना कमिटी एसएमसी रो सभापति और अन्य सदस्य मानकु अतिथि करी डका जाई पारिबो। एही उत्सव रे 10 जनरु अधिक लोक शामिल हेबे नाही। कोनोसी प्रकार खाद्य सामग्री बंटन उपरे रोक लगा जायछि। पूर्वाह्न 9 टारू 11टा मध्य पताका उत्तोलन समस्त प्रक्रिया शेष हेबो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर एसआरसी द्वारा जारी होइतिबा निर्देशावली जेपरि उल्लंघन न हुए सेतिप्रति दृष्टि देबाकू विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। बीपीयूटी रो बीटेक परीक्षा फल प्रकाश। भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक वैषयिक विश्वविद्यालय बीपीयूटी द्वारा परिचालित बीटेक और एमएससी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शेष सेमिस्टर परीक्षा फल प्रकाश पाइछि। छात्र छात्री www.bputexam.in किंबा http://www.bputexam.in माध्यम रे सेमानकर परीक्षा फल जानि परिबे। जो माने सफलतार सह स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शेष कर सर्वनिम्न मार्क रखिथिबे सेमानकु संगे संगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ग्रेड शीट ऑनलाइन रे प्रदान कराजिबो। बीटेक और एमएससी रो फाइनल सेमिस्टर रे 93% छात्र छात्री पास करिसंते। समुदाय 11,700 छात्र छात्री परीक्षा देथिले। सेमानक मध्यरु 10,000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री पास करिसंते। कैबिनेट निष्पत्ति दिनक मिलिबा प्रोविजनल ट्रेड लाइसेंस। एणिकी गोटे दिन में मिलिबा सहरांचल व्यवसायी को प्रोविजनल ट्रेड लाइसेंस। एने सरकार पूर्व घोषणा करथिले बे काली राज्य कैबिनेट एही प्रस्ताव को विधिबद्ध मंजूरी देइछि। एहा सहित सहरांचल रे थिबा बस्ती अंचल भित्तिभूमि विकास पय संयुक्त पौर संस्था पांटिरु 25% विनियोग हेबो। खाली सेतिकी नुहे सहरांचल रे थिबा कंसेई खाना, बाजार और शगड़ गाड़ी रहणी स्थल उपरे आउ कोनोसी फी किंबा टिकस आदाय करा जीवनी। 2017 जुलाई रु राज्य रे जीएसटी लागू होइतिले भी संशोधित 2007 और 2015 शिल्प नीति अनुसार शिल्प गुडी को आर्थिक प्रोत्साहन मिले नाही। राज्य रे जीएसटी लागू हेबा परे तालिकाभुक्त होइतिबा एमएसएमई एवं बृहत शिल्प आर्थिक प्रोत्साहन देबा पई आसीथिबा प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर मारिछि। ट्विन सिटी रे मंडप रे गणेश पूजा मना, सूचना देला कमिश्नरेट पुलिस। कोविड-19 महामारी को दृष्टि रखी बड़ धार्मिक जनसमागम उपरे उभय केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबंधक लगाइछन्ति। एहा को दृष्टि रखी कमिश्नरेट पुलिस भुवनेश्वर और कटक सहर रे सामूहिक गणेश पूजा पालन उपरे रोक लगाइछन्ति। कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु ट्वीट करी एही सूचना दिया जाइछि। फलरे पूजा मंडप मानकरे गणेश पूजा होई परिबो नाही। देश रे महामारी पुणी नुआ रेकर्ड। 24 घंटा 66,919 जन पॉजिटिव चिन्हट। काली पूर्वर सबु रेकर्ड भांगी भूताणु आक्रांतक संख्या। काली 24 घंटा 66,919 जन आक्रांत होइछन्ति। अगस्त 13 तारिख सुधा समग्र देश में 23,96,637 जन भाइरस द्वारा आक्रांत होइतिबा कथा केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ सूचना दिया जायछि। आक्रांतक मध्यरु 16,95,982 जन सुस्थ होइछन्ति। बाकी 47,033 जन आक्रांत व्यक्तिंकर मृत्यु घटिछि। 24 घंटा जना पड़िथिबा 66,919 आक्रांत को मिसाई संप्रति सक्रिय आक्रांतक संख्या 6,53,622 रे रहिछि। 24 घंटा 942 आक्रांत प्राण हराइछन्ति। महंगा हेउछि खाद्य सामग्रीर दाम। मुद्रास्फीति हार 6.93% को वृद्धि। देशर अर्थनीति खराब होई पड़िछि। अन्यपटे महंगा हेउछि खाद्य सामग्रीर दाम। केंद्र सरकारक परिसंख्यान और प्रोग्राम नियोजक मंत्रालय द्वारा जारी होइतिबा रिपोर्ट एहा जणा पड़िछि।
जुलाई रे देशर खुचरा मुद्रास्फीति हार 6.93% रे पहुंची। तेबे जून मासरे ग्राहक मूल्य सूचकांक सीपीआई खुचरा मुद्रास्फीति हार 6.23% थिला। सीपीआई तथ्य अनुसार जुलाई मासरे खाद्य मुद्रास्फीति 9.62 थिला, जहाकि जून रे 8.72% थिला। तेबे द्वितीय मास पई रिजर्व बैंक रो सैटिस्फैक्टरी लेवल टू मुद्रास्फीति हार अधिक रहिछि। तेबे जून पूर्वरु सरकार एप्रिल और मे मासरे खुचरा मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करि नथिले। प्रधानमंत्री कले बड़ घोषणा, एणिकी घरे बसी भी दे पारिबे टैक्स। देशर टिकसदाता को उत्साहित करबा पई टिकस व्यवस्थार सुधार आनिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काली टिकसदाता पई नुआ नियम रो शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट रो नामक एक नुआ प्लेटफॉर्म लोकार्पण करिसेंती प्रधानमंत्री। फेसलेस हेबो टैक्स सिस्टम 25 सेप्टेम्बर फेसलेस रो अपील शुभारंभ हेबो। एहा द्वारा घरे बसी टेक्नोलोजी सहायता टैक्स भरि पारिबे करदाता। टैक्स भरिया करदाता को चिन्ह मुह खोजा पड़ो ना। प्रधानमंत्री कहते जे राष्ट्र गठन में करदाता गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत परी एत बड़ देश में करदाता संख्या खूब कम, 130 कोटी रु मात्र 1.5 कोटी टिकस प्रदान करुछंती। यह अति नगण्य। नुआ भारतर नुआ टैक्स मॉडल प्रस्तुत हेबो। नुआ व्यवस्था रे सरकारी दखल कम रही, तेणु नुआ कैशलेस टिकस व्यवस्था आसिबो परे एही संख्यार कम सुधार आसिबो बोली कुहा जायछि। देशर प्रथम घोरोई रॉकेट इंजिन रमणर सफल परीक्षण। हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस रॉकेट इंजीनियरिंग रो सफल परीक्षण शेष होईछि। एही रॉकेट इंजिन रो नाम रमण रखा जायछि। एही इंजिन अनेक उपग्रह को एक समय रे अलग अलग कक्षपथ रे स्थापन करबा को सक्षम। केवल सेतिकी नुहे, रमण भारतर प्रथम 100% 3D प्रिंटेड प्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजिन रो इंजेक्टर एवं एहार परीक्षण सफलतार सह होईछि बोली कहिसंती स्काईरूट रो सह प्रतिष्ठाता पवन कुमार चंदाना। से कहिसंती जे पारंपरिक रॉकेट निर्माण तुलना रे एही इंजिन रो द्रव्यमान 50% कम और एहार लीड टाइम 80% अधिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रो पूर्वतन वैज्ञानिक मानक द्वारा स्थापित स्टार्टअप स्काईरूट देशर प्रथम घरोई अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रस्तुत करिछि। परीक्षण पूर्व कंपनी पक्षर रॉकेटर समस्त प्रकार तथ्य गोपनीय रखा जायतिला। कोविड-19 प्रतिषेधक उत्पादन में परस्पर को सहयोग करिवे भारत और जर्मनी। वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर गुरुवार जर्मनी वैदेशिक मंत्री हेइको मास आलोचना करिसंती। उभय नेता कोविड-19 संक्रांत रे आलोचना करी कोविड प्रतिषेधक उत्पादन में परस्पर को सहयोग करिवे बोली सूचना दैछंती। ट्वीट करी श्री जयशंकर कहिसंती, आलोचना रे यूरोप और एशिया घटनावली गुड़िक उपर समीक्षा करा जायछि। जातिसंघ समेत विभिन्न आंतर्जातिक मंच रे परस्पर को सहयोग करबा लागि प्रतिश्रुतिबद्धता सेमाने दोहराइछंती। ओडिशा बाहरे ओजेई सेंटर। ओडिशा बाहरे ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा पई केंद्र हेबो। ओजेई पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायतिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार बिहार राजधानी पटना, झारखंड राजधानी रांची और पश्चिम बंग राजधानी कोलकाता रे एही 3टी परीक्षा केंद्र रे छात्र-छात्री माने परीक्षा देबे। राज्य भितर अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बरगढ़, बारिपदा, ब्रह्मपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, पारलाखेमुंडी, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जयपुर, झारसुगुड़ा, फुलबाणी, केन्दुझर, नयागढ़, रायगड़ा, राउरकेला और संबलपुर रे ओजेई परीक्षार केंद्र हेबो। वाजपेयी को पछरे पकाइले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार दिन अटल बिहारी वाजपेयी को पछरे पकाई दीर्घ दिनर कार्य करुथिबा अण कांग्रेस प्रधानमंत्री हेबार रेकर्ड निज नामरे करिसंती। वाजपेयी तांको कार्यकाल सहित 2268 दिन देशर अण कांग्रेस प्रधानमंत्री थिले। गुरुवार दिन प्रधानमंत्री मोदी तांको अतिक्रम करी 2014 लोकसभा निर्वाचन में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी ऐतिहासिक विजय हासिल करिथिला। बदलिला गंगाधर मेहर बृहद उठा जलसेचन प्रकल्पर रूपरेख। गंगाधर मेहर बृहद उठा जलसेचन प्रकल्पर रूपरेख बदलिछि। प्रकल्पर रूपरेख रे परिवर्तन करा जायतिबा सूचना दैछंती राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य। सी आचार्य कहिसंती जे हीराकू जल भंडारर 0 पॉइंट रु भूतल जल
ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଅଣାଯିବ। ପରେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 1138,65,ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଥର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଟିକଟକ୍କୁ କିଣିବ ରିଲାଏନ୍ସ। ଭାରତରୁ ଟିକଟକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକଟକ୍ର ବ୍ୟବହାର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟିକଟକ୍ରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ପରେ ଟିକଟକ୍ର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିକଟକ୍କୁ କିଣିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଟିକଟକ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଟିକଟକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ବାଇଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। କାଲି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1981 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 1981 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1225 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 756 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52,653କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 274 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରୁ 6, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 59, ବରଗଡ଼ରୁ 27, ଭଦ୍ରକରୁ 65, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 27, ବୌଦ୍ଧରୁ 2, କଟକରୁ 131, ଦେବଗଡ଼ରୁ 16, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 39, ଗଜପତିରୁ 8, ଗଞ୍ଜାମରୁ 267, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 42, ଯାଜପୁରରୁ 60, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 8, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 39, କନ୍ଧମାଳରୁ 179, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 29, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 23, କୋରାପୁଟରୁ 97, ମାଲକାନଗିରିରୁ 64, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 37, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 18, ନୟାଗଡ଼ରୁ 56, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 16, ପୁରୀରୁ 77, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 55, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 38, ସୋନପୁରରୁ 57 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 145 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ 1422 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 37,900 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁଣି 9 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 314କୁ ବୃଦ୍ଧି। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 314କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାଲି ଗଞ୍ଜାମରୁ 3 ଜଣ, କଟକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିବା 3 ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସୁରଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁରଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉପରୋକ୍ତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ଓ ପୁରୀର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଏହି 3 ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସୁରଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖଞ୍ଜା ଯାଇନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଡ଼କରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଆଗରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଏଜେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟାବଳୀ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଅପରାଧ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଓ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ମାମଲା ବିଚାରରେ ଅଦାଲତ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଏପରି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୁଣିଗାରେଡିରୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଦାୟର ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହିପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଓ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଅପରାଧ ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ବିବେକ ତଥା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏଭଳି ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଛଳନାକାରୀଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋମାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର। ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ମି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା, ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦାମ। କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଟିକା ବିକଶିତ ହେବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସୁନା ଦାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କା ଭଳି ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଦର 55,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରୁଷିଆରେ ଟିକା ବିକଶିତ ହେବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 61,756 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଖେଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଲେ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱେଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟିଭ୍ ୱେଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହାର୍ଲି ମେଡକାପ ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଡକାପ 100 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ PCCI ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। PCCIର ସମ୍ପାଦକ ରବି ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସଂଘ 4,000 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ଖବର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।